Langsung kita lanjut di trip malam bro. Spesial Ebot Jaya Drill Champion terong-terongan. Istimewa ini. Mantap. Sepuk karpet Tangkringan Rodong mengarah kota Tangerang Raya malam ini. Hati-hati Dek. Oke Om. Jangan ngebut Dek. Hindari jalur banjir. Oke, besok beliin pesawat dong. Oke. Satset mawon boleh. Layanan cuti area Jabodetabek Sherlock. Dapat sampai rumah.